وإذا خرجنا زنرت لك الشتاء بازنجبت نو خبرتي من إنفورماسيون روقت أبونا تبرتنا أبوني فيرا ردت جورنال فيديو غراف السنة كامباني أفزونج تكنيك تستانسي بازل جومرت سوزن كوانتوريوم خصوصي رسمونك سبارسمن توات قازبيج وقتی بار قبس قسته سیسگات کافکازه فدرالون زلده چیمپیونات ولاخیزل. Президент Гоглуталон рарфекут та Республика Қарымы сарғлавек Сергей Аксеновен Республика Бунуцетан. Арфе зрда. Асын сانیوک جنبونو یوزینات سری برزینات اما سقسمت سرخدکس کتزاک کنن فدل قرمت سرجت راخسکه فندون سیمول. خوصاری رستون اما قرمه بطنس انگوم خلارادون خواستتا. نفس میس دارتر در انتشنه که امگستات کندستن و می وی آقاس فوزن رسپولیک تخسن خلارزینات فیدار در کننن. وازال بنغتم انا کسکیا دارتر آرست سواد دکگم آستاکاک سکولای بستخای. نریدگن آرستا دسر ستاو آغندم. آراجت هکود نفسه ورنس آفتمه آخرادون آبیکت اکسپلوتاسی ملور در سوزن رستگل. آخر گنن گروپوس ودن سپار ولادزگون ودن ز اخسر دست کلاسه ولم خاص وروک توازن منوج در سپار کلاسه ودن بندرون ولادزجه بست خواهی مسارستو ارمات تکا فنزال شاخمت تکابینیت چینگوت خاتن اما بیبلیاتیکا دکه گماستاکاک سکولاینوک بست خواهی آرست سو رفزای ابد نورمت اما تکنولوژی تا اخص کنگه بست خواهی سرد دو آغندم Была смонтирована кровля полностью, она закончена. Также закончена гипсовая штукатурка практически на всех этажах, кроме актового зала. Будем производить гипсовые штукатурки после установки витражей. کوشت تسکست معرف دل توی فن زمیان واره. آراستا دون کسته نیر لونت یبون در. اگر استمای آبون وزارتم نکس که در کننت میده کگون کسته تا. بای سرستوی سیسته ارتکگم امت سپرم ولاد گوتس بیدون کد توی آست ارته. سانوزیل تسیستل باندخ توی کیرما گرانیت. Также была закончена финишная шпаклевка стен на цокольном в первом и втором этажах. Сейчас производится шпаклевка стен на третьем этаже. Также закончена облицовка стен керамической плиткой на цокольном первом этаже. Сейчас ведутся работы по облицовке стен керамической плиткой на втором этаже. Также готовимся к укладке керамогранита на цокольном этаже. ابد کسته در تمنت گرافیک مگسکه وقت استاجه کوشت رفنالزست قانگانه سیستم اما вентиляции آرستادم. Также были произведены работы по прокладке труб отопления и монтажу радиаторов отопления на всех этажах. Сейчас ведутся работы по прокладке водогазопроводных труб отопления. Также были закончены работы по прокладке кабелей электроснабжения. آرستادون کسته کنند دون فون زاده ماجه اما سرماگون تکنیکای ارتایی وجه و دون فاگسته آبیکت تسه کسته تسوه و دون خست کننن. پرابلیمت نای فینانسو فرستی مدر. آرستادون ارماجه تبال خنند رازولغاو. بست خواهو سپارسا دت سپور آده مگن. سکولا اینوگ بست خواه آرستاد رایدت تا فارون سرده. معی فاول مکوشت تفند کنند وینتیلیاسی خطلت آرستاد اما الکترون خواه خطا سورن. گرافیک مگسکه سکولا بست خواه آرست فاول زن آز کرومه. پروژه خست سوه خوصا ریرستون ساتالو نگانومیگو رایرست فدل investițion programma felgettem. Čerkotelegina tuat David Kumarikta Fadima информацион равахт абун. Россотрудничество фэнткана хусари рестуне конкурста авазыма Союзан Сталинград сарыл тухта ама диккакта блокаду Ленинград сарибар кананатахай. Уйфадылма авдыс савдысты фильм тадар. Республика Хусари рестон Россотрудничество именно варады гухтари вегады вахсраста джебаса таканзан ама ватсан севалаттан конкурс Сталинград блокада атонына ама Сталинград тухан. Невест мегаске одун ахурадун вагдатты уцинемат сувераси центра дар баса таканзисты мазал таравдисисты синистри гранал документалу нема айвадун фильм там. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден, разблокирован, и посвящая этой дате мы планируем провести мероприятия в школах, в том числе и в русском центре,
Хотим предложить, в том числе и ГТР КАИР, взять какой-то контент и в эти даты транслировать на всю республику. Конкурс тفادل بالنسانرسد زرق أخسنا دروسي من ورتا وخسر استج إنترنت رواج نمخور كندست конкурс توجا ورتا. Традиционно такие конкурсы очень активно детей вовлекают, и в этом году тоже ждем немало хороших работ, сильных участников. 8 февраля, День науки Российской Федерации, мы планируем тоже показ документального фильма о науке, подготовленного обществом знания. И, возможно, будет проведен цикл встреч с профессором социологии Васьковым Максимом Александровичем, который прочтет лекции, в том числе и на тему того, как развивался нацизм на территории Украины в последнее время, поскольку этот человек является экспертом по многим уголовным делам. Конкурстан хацакта арастарсаузанд феврал майкарон призом бенатачибал сахсавадон Россотрудничества и Кухтариогат фантканы варасима арвитен эма программа «Здравствуй, Россия» и Хаят Райсен. Вот это Алена Бетите Алин Кумаритат Фатима информацию равагдабун. Evzongtechnik de stanse acher zouten waver verzinzen, robototechnika, laser und technologite ama drontime archaen sacher kennen fadat. Wachsreste stanse gomer sauzen acherod tegdat kvantorium, nridegen redetui kurdiette isen. Вахса стадия дөрте байгом кензен уникалун ахрадон бинат кванториум ам евзонг техник тенфадат hodzen berzon технологите ama innovatsiyte duniyime bazon gavevenen ama sasahur keninen atsı projekte seyragnesanu svelette araxsina drargom kenen zonadon ama sveldes stadon kostel saydah kenen. Evzong техник testanse bazı bendurul gomertsevzen nerekun technikum park everdwalze ertset iftonga da iuhay velem khas ahradon wagdon kuxteregat archayt semet seberem godme арастертсева, women эмая байгом менгалма кестенс евзонг техникте. Поставили оборудование под конец прошлого года. Все нам разгрузили, часть оборудования нам установили специалисты из России. На сегодняшний день идет дальнейшая подготовка. Мы готовим наши классы для установки другой части оборудования. Будет еще программа по обучению наших педагогов. Идет работа по привлечению дополнительно молодых специалистов. Нракон эрманста севалаттан фадатратсты работа техника лазерун технологита ама 3D моделирование дронта амбертканен ама сема кусен ахыр канен. Нркурдия джинсевалаттан сабонузен са иул стырдар балицата ама кодата ахастканен. Было нам доставлено оборудование по нескольким направлениям. Это и авиамоделирование, работа с дронами, и так называемое направление есть хай-тек, работа с оборудованием лазерным, медиаоборудование для работы в по линии журналистики, операторского дела, робототехника и 3D-моделирование. Вот эти направления мы реализуем. Некоторые направления у нас уже работали, но на сегодняшний день очень большое количество оборудования было дополнительно нам поставлено. И, конечно же, работа намного стала лучше, интереснее, детям интереснее, педагогам стало легче работать. Ацıqıtaq axşiyagüzən nəbəstəyən bərzon texnologi təduniyimə duərtəstə baygomə əvvong. Ацıqıtaq ərməz axradun proyekt nəvəyu nə respublikay fidəmə investisiyətə, həməcə abunu axırgəynək təvzəstə injenertə, programistə, əmə axırgəntə, səbunuzən nuk технологитə ərqıdıkənin. Фактически мы будем готовить детей к инженерному делу. То есть дети, которые пройдут здесь обучение, они смогут поступать в дальнейшем в вузы и получать инженерные профессии. То есть наша задача научить их прикладным программам. Не просто теоретической какой-то базе, а именно работа со станками, работа с оборудованием, работа непосредственно уже с моделями тех же и роботов, и квадрокоптеров. И это большое значение играет, потому что сегодня эти профессии востребованы.
Ați kabinetten wacht sautsat taganan kostetafala vaxtrastaji yemzagozan zonen dinetta amanok technologite projekte. Neridagan dar domkhagt aras sav sarmagund kortam svalat raisenal Galatanariman khastam gaska kortam kayfanda udun zus niste. Anqalma kasm moqawa armastar zonot ama svaldestad barzantem chixiza وتصفت زاك آخر گینکتم. بیازر تستیلا کدزی تازمت تا تاکسانا اینفورماسیون را واخدابون. Rajdet jurnal Fidi ve grafisine kampani, jurnalani siyahî keşşete ve dosyaj derste İran klasike varjete. Banısan kenen qewe ama asır avaqdadil inas ke xest kene sedazı. Журнал Фиди вече ферстил мохорфат севенс литературун рмежта ама республика хсенадон политикон саута. Аз сарай дай периодикон мохорад рафсine кампании و донемац журнал рафсинендер. Фиди веге сейраг редактор Гоҷи Цатанели бансан кота журнал мохоргун дар межта мидиш чин кайвейнс ама я арг дар аслам каювей. Saman axşabu, sama ya demografissa İran jurnal. O manama çiyan barudo zağın softa. Nırtakka Bat axşak dar artsast İran abzagma literatura yanu hası literatura jurnal kuragdan alçı dar yaxisanu sözün zinat skanat arbasavat na post august mabast khayma ve menuzan irafsan sadas daisu mawfaz kanat ta mukhma redakti marbasavat ma amdaran zan irafsan ama muhtabuz negozistam Журнал махорд саве навац фон за зайфелдер. Гоҷи Цатанели нехастам гаскадзе махорд саве айвадо литература амзав гата проза ама историо нермаҷта. Журнал рафске загъаниса мацарҷта иро литература уникалун фараз бақа қаннан кай хускананд. Also журнал axşak kanadayt İran amanvad вибарсост нафасордайт. Подзакрадит тасайна дайадам карази кухтай скафтой кухай кухня хастой каразима Харзак курак гавсдесте маназарга расиди литературан журнал İran всагал ама фафаллой кудтой абониунгер хастой ама куд маназнар хазна афтананай бақақаттой Журнал коллектив филдер кане абзонг афтертай و دون архайнс истори ама классикон бинта бақақаннил. Нани тасиату культура из гохт кусак. Журнал факосто ядзана так мой қудалата гирсандер. Вейвад журнал сайраг редактор. Ярайгурам бу нисан кане я коста бинате. Барак бунут сайраг редактор Гоҷи Цатанелиендер. Коллектив вуд барак бунун зардайрав кфала сайраг дару кост. Вум сахид сетта каненс адсаза фитсаг номер махорма бад сетта канемма. ممکن نکستم تر فیدیو ما خیستم که افسانی خدک دست ندویس از آن فکستا فیدیو اگر نسانی اگا بندرو تنگ ولیو قامی افته زغم چیه کدای زغون نفلتره چی بازدادی و دونن کدار کد یافته نارخ کنند جورنال فیدیو جه واسو نه قاجنیس خودتا نه کلتورا نه لیتراتورای آیدن Журнал Фиди و гфтсаг номер махор рацет мифарастада дуен эвдамазет схинвала завгар растеджуе юнак журнал дуе ирстунен банасан котта журнал прозай хаяд сайраг редактор Нанита Асият журнал Фиди جه خورزینا دومایی اما تدریتر خوستاری رستونه اودون کنکرت اون ایزونن خوستاری رستونه تدریتر فشته ودی کمستون زنت بادد یول در صفت زاگم زفگته یه مخور ارتدست فیدیو اگر استم خسته و زو آسته اما سندی دین دوجه در جورنال صد مخورم آدم ساردروگ در کوتا ارمست اکتوالون نوک خبرتینه فلاماسه و زو ساردو قد تیجی پرد کوتا آخم آل خوزون ارمجی تیدر قدرت گرسان دست مدوی سزازا فکستا مخصوص سزازا تا یا سیراگ ریداکتور دی موتسو از زو دوجه خسته رستجه خزاره نه پنسی کاپیچته سوکتر خطو می گل لگه خزن تبا خودتون مثلا خزاره سوکتر را خواستم کتفل کالکتیو آفت آل چی در یو خزاره بینون تاو آفت هم پیتس فاکس و بات دستم آفت میکاس سیستم آفت دیو رو مردانی کفت سوخی نیکو در تیپاگرافا خوصی مستر بوزنگ زغن قدرات گرسانند دوامین دون دکه ماز جورنال بانستان کوتا یسرست نوز فونزا ز یوبیلین دوامین دون فنزه ماز دکاگم بیس جورنال تیراژ سیس فاراست سده ارتن فاراست اگزیمپلارم جورنال رافس سنیس مخور خزارا بودین ونگل افدم نومرم کوکایت انجیلا کدزیتا زمت کمریتا فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون
Խուսար իրսնու գավզոնք սպորտսմեն Tuatı Qazbek verdi bar qabız xəstə ərəgət xsən sis Səqat Qafqazı Federalun zildə çempionatı valaxizzav. Oy irstunu duə xayavu ivnek sportsmen kətsən asir istibantist sığzari maydan rambulan. اخسر دسازون کالسا و سوزونگ سپورتسمین تخسن خوصری رسونگ سپورتسمین توات قازبگ وقتی بار قبض خسته سگات کافکاز فدرالون زلده پروینس و رایستا فتزاق بوداد یرستا وقت دست گورت گروزنه تاتساخدون پروگرام ما ورسی سپورت فالگتم توات قازبگ خواهد تا استایفونز کیلوگرم وزن کاتگوری و یاکوت تا سپورت خواه مادرسکه فعالاخی سپورت در باز چند بار با ما بیرسانی تا خشتن یونشسکیت رسپوبلیکای تریتی بیجرستان من اینسکی فود Rambulan başlattım futbol moralına da fizически derem başlattım مرا خستم من Rambulan من این راستش başlattım کنم کمایی در Rambulan مستی شافرش Evropa ماشاءالله سپورتسمن ترینر کوست امیرلان کدبانسان کوتاه مگسکت توات قازبگ و نفسه ورن کماییس آخام سپورتسمن قبل خسته آخر مستر سالدار از فلانری دگن در افدیس خور زنتست هم نردر ترادو خاطر افدستا خور ست زینات اما دارتر در یخید ست کنه در یرستم اوش سانت ما خاد رگولار نیستم جاج قال команда секунды. Вот, ну, Tuatı Qazbek 85 килограмм бачаққа фитчак бинад. Хорс хашиди сиз yerine kızlar хашкезник фиттун. Вот, так что казагна довольны жестам я хашта яр хайда. Тортарта уджени уше до 16 лет Каспийская, Россия, на урдам шаттаканам. То есть Așa este făudi odborii na urdam. Помимо этого, конечно же, принимать какое-то участие мана TDT Hasan, Yusuf'ta Rambulan'da dikkat film bildiz. Вот в зарна рахажди фичок саткав дикак film bildi. Мамаджи хашди плите димадар. Вот и дари Yusuf'ta Rambulan'da ma film bildiz. ساسن ریسپوبلیکای سراغورات یرست خواهد رایستوی سپورت سد سپورتسمینون و دون توخکو توی دو دست کامپلیکت مایدان ترامبولن هفته موارس فیتساک درت خواهد رایستن سرل کوست زرین کوستراول اینفرماسور را وقدابون Դարտար բոզունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դարղը ծախան բունաղադուձան ուիմը։ Ռեսպուբլիկայի վձան իվ գոսաստ, Znora rajony Bunaj wydzan i gradus łozol chseweta funds warzemid. Zaw rajony Bunaj 3 gradus łozol chseweta oft warzemid. Koysay Bunaj funds gradus łozol chseweta oft warzemid. Reningora rajony Bunaj 2 gradus łozol chseweta cypar. Respublika stolica Schinwala der Bunaj wydzan i gradus łozol chseweta funds gradusem. Ochen wydysty nabun Robertem, narodów im bald mejfiro.